السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين ماك بونزاي. اليوم جينا نديرو لا طاي اون فيغ سيغ ان نورم شامبيتر. لا طاي اون فيغ علاش نديروها بور اون راميفيكاسيون ولا بور اون دونسيفيكاسيون et pour équilibrer l'arbre تاعنا, équilibrer la force تاع l'arbre تاعنا. كاين des fois les arbres تسيبهم d'un côté عندهم des tiges longues ولا دي بوس لونغ, كاين دان اوتر كوتي تسيبو فيت كيما هنايا. ديزولي على الكادر باسكو لارم هذا يدي اون سيمي كاسكاد شويه كبير, الوغ دونك جو في شونجي لورينتاسيون تاع لا كاميرا شاك فوا كي نجح ندير اسمه. هاوليك لامب شامبيتر, هذا لامب شامبيتر هاو كيفاش كان كيما درت لا فيديو بريسيدونت. هاو كيفاش كان, il a été prélevé par quelqu'un, عطاهولي, عاد درت له لا ليغاتور كيما راكم تشوفوا هنايا. Début février, il a commencé à pousser. Qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs? De la ligature, le tronc principal, et j'ai ligaturé les branches. C'est de Magda sur plateau. Maintenant, la lumière تقيس مليح la structure. ومنها اليوم جينا نديرو لا طاي اون فيغ. C'est pas une taille de structure. La taille en verre, c'est juste pour ramifier et densifier les plateaux تاعنا. Il y a la densification, généralement les bonsaïkas يخدموها في la fin تاع la période تاع le bonsaï كي يجي حي يوجد. نتم يبداو يخدموا ينسيستيو juste pour densifier l'arbre. هما يبداو يخدموا بلو tronc, يبداو يخدموا بالmouvement, après ils laissent tiger pour faire grossir. Par exemple les branches هادوما ils laissent tiger, après يعاودوا يولوا en arrière. Chaque chose a l'étape تاعها. Donc هدايا le rempotage مازالو في لو بو هدايا. Je vais pas le toucher حتى l'automne ولا l'hiver vers octobre ولا octobre novembre كي تيحولوا la chute des feuilles. Je vais procéder à un rempotage, taille des racines et la taille de structure باش نعاود نزيد نرجع le rebourgement en arrière. Par exemple, donc je taille en verre ici, donc la taille de structure, je vais structurer mon arbre. نزيد نشوف بالك نزيد نهبط حتى لهنايا pour avoir des bourgeons هنايا هكذا باش تفهموني le plus près du tronc. معناتها انا ماذا بيا هادوما يولوا لي هنايا لاني بروشين ان شاء الله. دو توت فاصون نبداو في لا طاي اون فيغ. لا طاي هكذا جينيرال واش نديرو هنا, نحو tout ce qui est vers le haut et vers le bas. On va les laisser comme un plateau. Par exemple, tout ce qui va vers le haut, vers le bas, نحيوه. نحو كاع les branches mortes. واش نصيبو comme branches mortes, on les enlève. نحو les branches qui se croisent. غادي نسقيها شويه نتايا. Il n'y a pas tellement bizarre les branches qui sont vertes. Donc là, on dirait la taille en verre. La taille en verre, on va نحسبو 4 feuilles. زوج 4 et on taille. Ou l'on 6 par exemple. On va commencer par 6 parce que هادوما صغار. هادوما صغار, on va continuer par 6. زوج 4 6. Et on coupe. 4 6 et on coupe. Et on coupe هكذا كامل la structure. وهذا مكان arrosage. Il fait très chaud, on est fin mai, mais il fait vraiment chaud. On va continuer بالعقل. وروحوا معايا.
وهذا ما كان. C'est juste un travail de 5 minutes, là, 10 minutes, parce que c'est un arbre, هذا من بدا يبورجون, etc. La taille de structure تاعو وعلاش en hiver. كي دير une taille de structure en hiver, لو كان داك تقطع les branches, لو كان دوك انا je coupe le bois, je vais avoir des longues tiges هكذايا. Mais bon, l'arbre champêtre, il a tendance à avoir une feuille maintenant, une feuille maintenant, une feuille maintenant, une feuille maintenant. Pour d'autres espèces, les longueurs entre les nœuds, طوال بزاف. C'est pour ça qu'on fait la taille en verre en printemps. Et la taille de structure, نديروها en hiver. Pour éviter هذوك les entre-nœuds يكبروا. هذا ما كان كيما هنا راكم تشوفوا لا برانش elle est vraiment longue, mais les bourgeons راهم مع الاخر. انا je veux هنا, je veux avoir هنا les feuilles. Alors j'attends la taille de structure باش نعاود je rebourgeonne en arrière. Mais non, même la taille en verre elle fait l'effet. هاي اللي كي الغبورجون او خارج هنا او خارج هنا, بصح ماشي كيما لا taille de structure. La taille de structure, quand tu tailles l'arbre ولاقد, surtout les feuillus, les caducs spécialement, l'arbre ولاقد, la sève est هابطة هنايا, elle se stocke dans les racines. Dès que la température تاع البرينتون تعاود تطلع, la sève تعاود تطلع, elle explose, elle va exploser d'autres bourgeons هنايا. C'est la théorie et la pratique, c'est pas pareil. هذا ما كان. جيسبر عجبتكم لا فيديو, وعلى بروشين ان شاء الله نشوفوا ليفوليسيون تاعو هذايا دوسمون. والسلام عليكم.